कहते हैं माता बगलामुखी का क्रोध जागता है तो पाताल भी थर्रा जाता है। त्रेता युग की बात है, जब ऋषि जमग्नि वन में विहार कर रहे थे, तब एक दिन मार्ग में उन्हें माता मनसा देवी से भेंट हुआ। माता मनसा, जिन्हें सर्पों की माता कहा जाता है, अत्यंत ही क्रोधी एवं विषैली स्वभाव की है। उनकी परेशानी एवं डर का कारण यह था कि राजा जन्मजया एवं ऋषि उत्कर्ण ने सर्पों के विनाश हेतु एक ऐसा यज्ञ आरंभ किया था जिससे संपूर्ण सर्प जाति का विनाश की जा सके। तक्षक नाग के भूल के कारण राजा जन्मजया ने ऐसा प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। इसी चिंता के कारण माता मनसा ने परम प्रतापी ऋषि जमग्नि से गुहार लगाई और कहा, हे ऋषिवर, कृपया हमारी रक्षा करें और इस यज्ञ कुंड में दी जाने वाली सर्पों की आहुति को रोक दे। तभी ऋषि ने अपनी तपो शक्ति से एक ऐसा मंत्र का उच्चारण किया जो माता बगलामुखी ने स्वयं ऋषिवर को प्रदान किया था। उस मंत्र की विशिष्टता यह थी कि इसे रोका नहीं जा सकता। इसकी ध्वनि वातावरण में गूंजते ही आकाश से विद्युत वेग से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसके आते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। यह शक्ति माता बगलामुखी की विनाशकारी शक्ति थी, जिसे कोई दैवीय अथवा तामसिक शक्ति रोक नहीं सकती। ऋषि जमग्नि का आदेश पाते ही उस शक्ति ने सबसे पहले उस यज्ञ के दिव्य कवच को तोड़ा, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती थी। साथ ही उस यज्ञ की शक्ति को ही सोख लिया। कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया, उस विनाशकारी बगलामुखी मंत्र की शक्ति भी कम होती गई, परंतु जिसने भी इस मंत्र का प्रयोग किया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों, आज भी इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक बार जिस किसी भी कारण से इसका 5 बार बिना किसी बाधा के श्रवण कर लोगे, वह काम आपका पूरा करके ही छोड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। 5 मिनट में शत्रु आपके कदमों में होगा, आपके तलवे चाटेगा। जो करेगा वही पाएगा, बाकी काम यह मंत्र संभाल लेगा। कृपया इसका प्रयोग किसी भले मानुष पर मत करना और इसे अवश्य ही एक बार चला देना, अन्यथा माता बगलामुखी आपसे रुष्ट भी हो सकती है, परेशानी और भी बढ़ सकती है। और 5 बार पूरा चला देने से आपके जीवन से सभी कष्ट पलक झपकते छूमंतर हो जाएंगे। अब निर्णय आपका है कि आप क्या चाहते हैं। गुप्त रूप से यह प्रक्रिया दोहराए और स्वयं अपनी आंखों से इसका प्रत्यक्ष लाभ उठाए। लिख कर देता हूँ, आपका शत्रु फिर कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्ति ग्रसं हरः। ओम
ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः 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 ॐ ह्लीं ह्लीं ह्लीं
बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः। ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः।
ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः 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 ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः
ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः
ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः
ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः ॐ ह्लीं 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 बगले सर्वशत्रु शक्तिग्रसं हरः